good morning, good afternoon, good evening, everyone. Thank you very much for joining this webinar on local government commitment to advancing land use sustainability. The case of Indonesia, we are very happy to be collaborating with Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Indonesia Sustainable Districts Association. We will be starting shortly. We are just letting participants in. We'll give it another minute. Thank you. So good morning, everyone. Again, if we can go to the next slide, please. As we are starting and we're still letting people in. Just to let you know that this webinar is conducted in both English and Indonesian. We have a great interpreter helping us with this process. If you need translation, just click on the interpretation. There's the globe icon at the bottom right corner of your Zoom app, and then you can choose the interpretation in Indonesian and English. Most of the, my name is Leonie Aurora. I'm the Landscapes and Partnerships Lead for the Tropical Forest Alliance. I will be moderating in English. However, some presentations will be in Indonesian, and the questions and answers will be both in Indonesian and English. So please feel free to use whatever language is most comfortable to you. And we are looking forward to the discussion here. So this webinar is organized by the Tropical Forest Alliance and Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Indonesia Sustainable Districts Association. We are very happy that we have this great lineup of speakers here to talk about local government commitment to advancing land use sustainability, the case of Indonesia. This webinar is organized under the Jurisdictional Exchange Network. This is a network, a community of practitioners around jurisdictional and landscape approaches that span in Southeast Asia, Latin America, and West Africa. The idea is to exchange lessons, exchange good practices around the globe so that we can promote land use sustainability around the globe. We are very grateful for the speakers who have agreed to speak to us today. We have a packed agenda. We have Pak Ujang Rahmat, Head of Plantation Unit from East Kalimantan Government Province. Welcome, Pak. And we also have Pak Yono Aris, the government lead for the Center of Excellence of Sustainable Commodities from Musi Banyu Asin District in Indonesia. Of course, we also have Gita Shahrani and the head of LTKL Secretariat, and Patricia Romasi, Knowledge Management of LTKL Secretariat, who will present findings from a study conducted by LTKL and CFA late last year about this local government commitment in Indonesia and Malaysia. And then we are very happy to have Emily Kunen, the Global Sustainable Sourcing Leader from Nestle, as well as to represent the private sector, and Bang Besta Junandinduru from Sedago Siak. This is a CSO coalition in Siak, also in Indonesia, to respond to the presentations from everyone. And last but not least, we will later have hear from Ibu Puspita Suyaning Tias from Bappenas, the Directorate of Food and Agriculture at the National Planning and Development Ministry. So there will be 10 or 15 minutes of question and answers. And if you have any questions, just please feel free to ask in the question and answer box or also on the chat. And I will invite Pak Ujang Rahmat and I will invite LTKL to present the findings from their study. Thank you so much, Kak Leonie. Hi, everyone. Hopefully you can hear my voice clearly. My name is Gita Shahrani from the Secretariat of Lingkar Temu Kabupaten Lestari. We're a district association that focuses on
collective actions towards sustainable land use and sustainable development at the district level. And we are very proud to collaborate with the Tropical Forest Alliance in this recent study, focusing on local government commitment to advance land use sustainability and look at not only Indonesia, the scope of the study is Southeast Asia, but for this webinar, we will focus solely on Indonesia. If we can go to the next slide, this is basically the ratio behind why the study was created, essentially looking at how district and jurisdictions all over Southeast Asia, in particular Indonesia, are looking at the performances both at target level, so what do they promise in terms of protection, production, and inclusion, but at the same time they also look at what they need to do in terms of process, be it integrating a lot of their commitment towards policy, towards planning document, establishing multi-stakeholders governance, establishing reporting and communication framework, as well as building joint portfolio along with the multi-stakeholders. At the same time, this is done and motivated to also get tangible incentives to further accelerate their transformation towards sustainability. Those incentives package actually come from both public and private sector sources, and it can come from the variety of range from national government budgeting, supply chain incentives, to different types of innovative financing. But in order to actually match make performances with incentives, this is where the study try to address the gaps, in which it's quite difficult for non-state actors or development partners that are wanting to collaborate with subnational government to see their level of readiness. But at the same time, it is also difficult for subnational jurisdictions that is trying to promote and communicate their progress on sustainability to different set of actors. So this study covers nearly 85% of total forest area of Indonesia, as well as nearly 90% of peat area in Indonesia. It covers in total 53 jurisdictions in both Indonesia and Malaysia. So it's quite extensive in terms of the location itself. However, there are several caveats that the study is actually conducted on a desktop research method. It does incorporate in-depth interview and interaction with the stakeholders, triangulated as well, not only from the government side, but also civil society and private sector. But it would need a further, more comprehensive research in order to actually look at how in implementation level, the result of the study is quite consistent. Now, moving to the next slide, please. Kak Leonie have dropped the link for the full report. You can actually access it in the JR Resource Hub as well. But this is the data classification that we are using for the study as a earlier benchmark. We look at the type of policy planning document and multi-stakeholders governance, as well as the type of effort that these subnational jurisdictions are participating in terms of climate and forest related platforms. And by doing those parameters, we found that these are the topics that the subnational jurisdictions are most likely to link the narrative of sustainable land use to. So forest and peat protection, 1, disaster and environmental management, 2nd, indigenous people rights and protection is the 3rd, the 4th is green growth, and the 5th is sustainable commodities. So if you talk about land use from the perspective of the targeted jurisdictions, these are the common theme or common topics that everybody's talking about. Next slide, please. Yeah. We are also looking at from the perspective of the data that we found from these 53 jurisdictions that are being surveyed, that more than 50% of those jurisdictions have actually made publicly available commitment on sustainable land use. And the topic, as was discussed before, revolves around sustainable commodity transformation, disaster mitigation, and indigenous community rights.
Now, 19 of these jurisdictions have actually issued regulation in the topic of green growth, while 13 are much more specific to forest and peat conservation as well as protection. 11 of the jurisdictions speaks about the topic of indigenous community rights and customary law as well. What's interesting is out of the 53 jurisdictions, actually 27 jurisdictions have established 33 multi-stakeholders forum to also convene collective actions on the ground. However, Patricia is going to share a little bit later how this multi-stakeholders forum is actually seen as an engine of delivery instead of coming to inspire more regulations. And another findings that we identify is that more than 50% of these targeted jurisdictions of our study have actually joined or is a member of at least one sustainability or forest climate platform. So these are the numberings, and we can see from these numberings that sustainability is actually growing when it comes to subnational initiatives. Hopefully this is a trend that is here to stay, and this also have been accommodated in the National Midterm Development Plan that looks at jurisdictional approach, and sustainability is another approach of accelerating growth at the subnational level. Now I'll pass to Patricia to actually explain a little bit about some of the analytics that we did based on this numbering. Thank you, Gita. Hello, everyone. I'm Patricia, Knowledge Management in LTKL. Hope you all can hear me fine. Today, I will share with you some of the analytics from our study. The first one is on the correlation between forest areas, public statements, and regulatory frameworks. So in line with what Gita had explained earlier, we had found that jurisdictions with 2 million hectares or more of forest and conservation land show more literacy on sustainable land use issues. And we also found close correlation between the number of public statements from the jurisdictions on sustainable land use with the number of regulations that they issued. So from this information, we concluded that the amount of forest and conservation area in a jurisdiction appears to have influenced the government's public statements and regulation on sustainable land use. And we also made the conclusion, this is related to what Gita explained earlier also, that the interest and understanding on the multidimensional characteristic of sustainable land use appear to be quite strong with 3 top topics, which are sustainable commodities, disaster mitigation, and indigenous community rights. The next is on the impact of multi-stakeholders forum on public statements and regulations. We have found that there are no significant correlation between the presence of multi-stakeholder forums in a jurisdiction and public statements that are made, but there are some findings that public statements and regulations delivered by local governments can increase support for the multi-stakeholders forum. So we concluded that multi-stakeholders forum should be seen as an operational arm for jurisdictional approach, since its existence are mostly mandated by national and subnational policy on sustainable land use, with the expectation that these forums can drive the implementation of sustainable land use by facilitating multi-stakeholders collective action. And the next is involvement and our membership in sustainability platforms. Can go to the next slide. So the majority of the jurisdictions involved in this study are involved in at least one platform. Their participation have in fact significantly expanded their outlook and knowledge of sustainable land use. And this understanding encouraged them to promulgate regulations on a broader range of issues. So from this information, we concluded that involvement or membership in sustainability and our forest and climate platforms can support jurisdictions to improve understanding and progress on sustainable land use. In the end of our study, we also generated some recommendations for further study and implementation. The first is to encourage stakeholders to invest and focus intervention in the strategic value of enabling conditions, as jurisdictions with these characteristics appear to have more understanding on the importance of sustainable land use, hence are more progressive. And the second is the public narrative, because as shown in the data analysis, regular public exposure can result in better progress on other characteristics. The third is peer-to-peer learning through initiatives and membership.
because we see that the government's involvement itself in these platforms indicates a higher level of commitment and understanding to sustainable land use, also intentionally facilitate learning between the jurisdictions in the platforms. And then the next is investing in multi-stakeholder governance and bureaucratic reform. We acknowledge growing linkage and global benchmarking schemes between multi-stakeholder forums to decision-making and accountability towards sustainable land use. On the other hand, aside from jurisdiction leader and its stakeholders, it is also necessary to identify, engage, and empower key technical agencies that carry the main tasks and functions in the district, such as planning agency, agricultural agency, environmental agency, and other relevant agencies. We think that stakeholders should be open to invest more to provide the necessary multi-stakeholder governance structure. This means investing resources, including time, expertise, infrastructure, and funding for convening and backbone support. We also recommend future research as there is a need for more in-depth observation of stakeholders at jurisdiction, especially on progress and consistency between planning and implementation of sustainable land use policy. And lastly, if we can go to the next slide. In this opportunity, we want to share, this is a jurisdictional profile of Sintang. Sintang is a member of LTKL. Their Bupati is currently our treasurer and is one of the most progressive districts in our association. This profile is the first district level jurisdictional profile published in Indonesia. The second one will be published next week from Gorontalo district, also a member of LTKL. This profile was generated by a multi-stakeholder team in the district that also includes several technical agencies and development partners working in the district with support from our global partners, EII and C4, as a means to communicate commitment and joint progress of sustainable land use made by the district. So that's all from me. Thank you, everyone. Back to Leonie. Thank you very much, Patricia and Gita, for your presentation. For everyone, you can see the link to the report on the chat box. And now we will go to two speakers who will actually talk to the evidence of the commitment to advancing land use sustainability. Pak Ujang Rahmat is the head of plantation unit at the East Kalimantan Provincial Government, and he will talk about the public policy that have been developed in response to the commitment. And then Pak Yuwono Aris is the government lead for the Center of Excellence for Sustainable Commodities in Musi Banyu Asin. This is the multi-stakeholder platform that coordinates the work, and he will talk about that. Thank you very much, Pak Ujang and Pak Yuwono, and please, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ibu peserta TFA Jurisdictional Exchange Network Webinar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Ujang Rahmat, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Sangat senang diberi kesempatan untuk sharing informasi dengan Bapak Ibu semua dalam sesi webinar ini tentang bagaimana upaya Dinas Perkebunan untuk melakukan pengelolaan lahan berkelanjutan sebagai salah satu upaya dalam menerapkan prinsip perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Bapak Ibu yang terhormat, perlu diketahui bahwa Kalimantan Timur sejak 10 tahun terakhir telah berhasil mengharusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan daerah. Dan dalam hal ini juga telah diadopsi oleh subsektor perkebunan yang telah menerapkan prinsip perkebunan berkelanjutan yang kami tuangkan dalam Perda Perkebunan Berkelanjutan, di mana pada pasal 28 ayat 1 mengamanahkan bahwa perkebunan wajib memenuhi prinsip pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di sini adalah pembangunan perkebunan yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan tujuan produksi, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan, dan inklusif dalam memelihara modal alam untuk menyediakan jasa ekosistem, serta menciptakan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, serta untuk mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi. Jadi itu prinsip yang kemudian kita sudah tuangkan di dalam perda yang saya sebutkan di atas. Nah,
Dalam konteks pengelolaan lahan berkelanjutan yang kita bicarakan melalui webinar hari ini, siang ini, izinkan saya memfokuskan pada salah satu inisiatif model atau strategi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu strategi perlindungan dan pengelolaan areal bernilai konservasi tinggi, atau sekarang sering disebut HCV, atau ANKT, atau ABKT, apapun sebutannya, pokoknya itulah, yang berada pada areal perkebunan. Bapak Ibu peserta webinar, saat ini perlu saya informasikan terkait dengan pemanfaatan lahan di Kalimantan Timur, khususnya untuk perkebunan. Saat ini luas kebun di Kalimantan Timur sudah mencapai 1,4 juta hektar yang didominasi oleh perkebunan sawit seluas 1,22 juta hektar yang berada dalam alokasi ruang sesuai RT/RW yang alokasinya sebanyak 3,26 juta hektar, seluas 3,26 juta hektar ya. Dengan total area yang telah berizin seluas 2,88 juta atas 405 izin yang telah diberikan. Nah, Bapak dan Ibu melihat angka yang luas tadi, itu setara dengan 25% daratan Kalimantan Timur. Maka isu pemanfaatan lahan dan dampaknya berupa isu emisi gas rumah kaca yang berbasis lahan serta pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi sorotan dan menjadi sangat penting untuk dikelola. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 11 September 2017, Gubernur dan 7 bupati di Kalimantan Timur, kita punya 10 kabupaten kota, tapi 7 yang memiliki kebun sawit dalam jumlah yang besar, telah menandatangani deklarasi kesepakatan pengembangan kebun berkelanjutan. Atas pertimbangan bahwa kegiatan pengembangan kebun teridentifikasi berpotensi menjadi sumber deforestasi dan dekomposisi gambut yang menyebabkan emisi gas rumah kaca. Ini selalu diributkan deh pokoknya. Deklarasi ini selanjutnya digunakan sebagai panduan bagi penerapan perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Timur yang diarahkan pada kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan peningkatan produktivitas daripada pengembangan kebun baru, artinya intensifikasi yang kita dorong daripada perluasan. Yang berikutnya, pembangunan kebun baru itu diarahkan untuk kebun rakyat dan di lokasi pada lahan dengan nilai cadangan karbon rendah, misalnya semak belukar atau lahan terbuka di tanah mineral, melalui kemitraan rantai pasok rendah emisi dengan perusahaan kebun besar dalam konteks pengolahan serta penyediaan input dan jasa pertanian. Selanjutnya, kebijakan yang berikutnya adalah mendorong percepatan pembangunan kebun pada izin yang telah diberikan, serta melakukan evaluasi perizinan agar pemanfaatan lahan untuk perkebunan menjadi efisien, rendah emisi, dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Nah, ini yang menarik selanjutnya Bapak dan Ibu, yaitu melindungi kawasan dengan nilai cadangan karbon tinggi, misalnya hutan alam dan lahan gambut, untuk sedapat mungkin secara bersama-sama mempertahankan sisa hutan alam seluas 640.000 hektar dan lahan gambut seluas 50.000 hektar sampai dengan tahun 2030 di kawasan peruntukan perkebunan dan lahan dengan izin usaha perkebunan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita memastikan perusahaan perkebunan dan perkebunan rakyat menerapkan prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan Indonesia, dalam konteks ini ISPO. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menindaklanjuti deklarasi tersebut dan seiring proses pengarusutamaan prinsip perkebunan berkelanjutan dalam hal ini pengelolaan ANKT, pemerintah Prof. Kaltim telah menerbitkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang perkebunan berkelanjutan. Saya tidak tahu provinsi yang lain sudah punya atau belum. Yang di dalamnya terdapat 4 pasal dan 13 ayat yang berisi perintah baik kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, perusahaan perkebunan, dan seluruh stakeholder lainnya untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan ANKT, baik yang berada di dalam izin maupun di areal yang belum berizin. Nah, selanjutnya untuk memberi arahan teknis pengelolaan dan pemantauan ANKT tersebut, diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2001 tentang kriteria ANKT dan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan ANKT yang sedang dalam proses penandatanganan sebagai tindak lanjut dari Perda tadi. Nah, dalam salah satu pasal Peraturan Gubernur tersebut ada keharusan untuk menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan ANKT, singkatannya RPP ANKT, yaitu dokumen yang disusun oleh dinas, pemilik IUP, pemilik izin, pada tingkat bentang alam atau landscape, atau tingkat izin yang berisikan tentang rencana pemeliharaan dan pemulihan serta pemantauan ANKT di areal yang menjadi tanggung jawabnya. Ini yang menjadi menarik Bapak dan Ibu yang mungkin belum dimiliki oleh provinsi yang lain. Kemudian, penyusunan RPP ANKT itu sendiri bertujuan untuk mengembangkan rencana aksi pengelolaan ANKT yang adaptif bagi kawasan konsesi melalui proses pembangunan keterlibatan perwakilan para pihak
Dalam penyusunan RPPNKT itu juga mendekatkan pengelolaan berbasis wilayah, yaitu nilai areal bernilai konservasi tinggi yang teridentifikasi akan dibangun, rencana pengelolaannya berdasarkan kerangka pengelolaan yang adaptif. Saat ini kita sedang menyusun peta indikatif ANKT pada level provinsi, skalanya 1:100.000, sejalan dengan proses kita melakukan inventarisasi dan identifikasi. Peta indikatif ANKT ini akan menjadi, tentunya nantinya akan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengatur apa yang boleh dan mengatur apa yang tidak boleh, serta kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan dan pemantauan ANKT. Sebagai informasi, Bapak dan Ibu, dari 640.000 hektar yang tertuang dalam deklarasi yang saya sebutkan di atas, kami telah melakukan berbagai studi dan inventarisasi di lapangan, di mana setidaknya kami telah menginventarisasi seluas 93.000 hektar ANKT yang telah tervalidasi, yang berada di areal yang telah berizin di perusahaan-perusahaan maksudnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita juga melakukan studi development by design yang dibantu oleh rekan-rekan dari YK pada kawasan perkebunan yang berekosistem hutan. Kami juga telah mengidentifikasi di situ ada 417.000 hektar. Saat ini kami sedang berusaha dan terus berkolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan untuk mendapatkan pertama luasan, letak lokasi, dan jenis ANKT-nya untuk ditetapkan di dalam keputusan yang saya sebutkan di atas, keputusan tentang areal indikatif ANKT yang harus dikelola, yang menjadi lampiran dari Pergub nanti. Demikian Bapak dan Ibu informasi awal untuk kita diskusikan pada hal detailnya, atau bila ada hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ibu peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuwana Aris. Saya sehari-hari sebagai koordinator PUKL Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam kesempatan ini ingin memberikan gambaran terkait dengan sustainable commodities di Kabupaten Musi Banyuasin. Pertama yang kami sampaikan, Pak, latar belakang yang menjadi dorongan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengawal kerja terkait dengan sustainable development. Pertama, Pak Bupati memberikan visi dan misi melalui RPJMD, yaitu di poin ke-6 bahwa pembangunan sumber daya alam di Kabupaten Musi Banyuasin harus bertahap dan berkelanjutan. Kedua, inti daripada di Kabupaten Musi Banyuasin adalah poinnya adalah di kawasan hutan dan gambut, dan ini yang harus menjadi titik tolak kita dalam rangka mencapai nasional perubahan iklim yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Pak Jokowi 2%. Karena itu kita komitmen di tingkat tapak untuk membantu mencapai target 29% tersebut. Terus hal-hal apa saja yang harus kita laksanakan terkait dengan regulasi. Pertama, Musi Banyuasin dalam hari ini salah satu pelopor terbelingkar temu Kabupaten Lestari dalam hal ini adalah sebagai sebuah media di antara beberapa anggota yang akan membawa misi pembangunan hijau. Oleh karena itu, Musi Banyuasin juga telah membreakdown terhadap beberapa regulasi yang terkait dengan implementasi. Salah satu kita ongoing sedang menyiapkan Mubah Hijau. Kita juga sudah mempunyai peraturan perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem gambut. Kita juga telah menyiapkan kelembagaan namanya PUKL. Nah, lembaga ini maupun regulasi latar belakang kami untuk mengimplementasikan apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati tadi, sehingga kami juga memberi kesempatan pada pihak luar, dalam hal ini adalah yang tergabung di dalam mitra pembangunan, sehingga teman-teman di antaranya NGO dalam dan luar negeri yang tergabung dalam mitra pembangunan ini yang akan membantu memfasilitasi kami di dalam mencapai target-target pembangunan hijau yang sudah ditetapkan melalui RPJ Pak Bupati tadi. Terus berikutnya juga kami melalui mekanisme mitra pembangunan ini mengajak para stakeholder untuk menanamkan investasi lestarinya di Kabupaten Musi Banyuasin, dan melalui media kita nanti akan sama-sama mengawal bagaimana kita
melaksanakan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin yang bermainstreaming development merangka untuk mencapai visi dan misi Pak Bupati yang sudah ditetapkan melalui RPJM tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Thank you very much, Pak Ujang and Pak Yuwono. Before we go to the question and answers, we would like to ask Emily from Nestle and Bang Besta from Sedago Siak to comment based on your experience working on jurisdictional landscape initiatives and working on the ground. What do you think of these findings related to local government commitment for sustainable land use? Briefly, maybe like 3 to 4 minutes each in the interest of time. Maybe we start with Emily. Sure. So I guess maybe I can just speak a bit about how we view our engagement in sustainable landscapes and the how we think it's really critical that local government be a central pillar of that work, which I think it really gets to the messages that we've just heard from the two gentlemen before me and from the results of that the study. So I guess maybe to just start with, I think I know a lot of people know what Nestle is, but to set a bit of context, Nestle is the world's largest food and beverage company. We have a presence in 187 countries around the world and more than 2,000 brands that you may recognize, like Nescafe, Nespresso, Milo, as well as many local brands. And what that means is that we are sourcing many different ingredients that come from many different origins and go to many different destinations. And it's really important to Nestle that those ingredients are all produced in a sustainable way. So we expect that everything we source follows our responsible sourcing standard, which is what lays out our expectations around no deforestation, no peat, and no exploitation. And so we've been working on this for the past 10 plus years, implementing this policy. And the way that we've been working on it has really taught us a lot about what is an effective approach. And one of our key learnings has been that we can't achieve our ambition by focusing just on the sites in our supply chain alone. So we can't look at farms or mills in isolation, but rather we have to view those as part of an integrated landscape. And so to that end, we are really committed to supporting sustainable landscape initiatives. We know to have deforestation-free supply chains, to have net zero greenhouse gas emissions supply chains free of exploitation. It means that we have to be sourcing from sustainable landscapes. So we are already working on a number or investing in and supporting a number of sustainable landscapes or sustainable jurisdictions. But this is something that we are going to be really expanding and accelerating in the coming years. One example I could share is from Aceh Tamiang, where we're working with Earthworm Foundation and several other companies on an initiative that's aimed to end deforestation through multi-stakeholder sustainable land use planning and through support for local communities. And so this program focuses in 3 areas of work that I think are probably familiar to most of you from these initiatives, which include working with the government on integrated land use planning, working with industry on sustainability training and support, and working with communities on capacity building. I could share with you other examples from other parts of Indonesia, from West Africa, from Latin America, et cetera. But I think you would see a kind of key theme across all of those is that it is essential for the initiatives, the landscape initiatives that we support to really be grounded in and integrated with the jurisdictional planning process, with the land use planning process, with governance, and with the existing activities that are based in that jurisdiction. So as you can imagine, that means that local government always has to be a really key partner. That's one of the key aspects that we look at when we're supporting initiatives. And our aim through this work is to support local government in their efforts to develop and implement sustainable land use plans. So
that's why I'm really excited to be here today to hear what's going on in some specific jurisdictions and to really learn from what you all are doing and see how we can perhaps work together in the future to really achieve sustainable land use. Thank you very much, Emily, and thanks for sharing your experience also from Aceh Tamiang. That's also another member of LTKL. So it's great to hear that. And Bang Besta, over to you to share your experience from SIAK. Terima kasih, perkenalkan saya Besta. Dan kesempatan ini mewakili Koalisi Sedawo SIA. Koalisi Sedawo SIA ini merupakan konsorsium NGO atau LSM yang ada di Kabupaten Siak yang dibentuk dengan tujuan untuk mendukung kebijakan Siak Kabupaten Hijau yang oleh pemerintah kabupaten itu sudah di launching sejak tahun 2018. Ya, kalau berbicara pengalaman, tentu sebenarnya saya ucapkan terima kasih dulu sudah diajak berdiskusi dalam forum diskusi yang luar biasa ini dengan pembicara-pembicara yang juga luar biasa. Tentu ini menjadi masukan juga bagi kita nanti ke depan dalam melakukan kerja-kerja di mendukung kebijakan Siak Hijau. Nah, pengalaman kita sebenarnya di Siak, dengan adanya kebijakan Siak Hijau ini, kita kawan-kawan LSM, NGO yang sebenarnya sudah lama bekerja di Siak, baik itu sebelum ada kebijakan sustainable dari kabupaten maupun setelah adanya kebijakan sustainable. Nah, kita memang melihat ada perbedaan mendasar dengan adanya kebijakan ini dengan sebelum adanya kebijakan. Misalnya ketika saat sekarang ini pemerintah kabupaten sedang menyusun rencana pembangunan daerah, kita jadi punya tools atau punya alat untuk mendorong isu-isu keberlanjutan dalam kebijakan daerah tersebut. Misalnya sekarang lagi menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah yang itu menjadi rujukan pembangunan di kabupaten 5 tahun ke depan. Nah, tentu kita di sini punya punya tools untuk ikut mengawal gitu ya. Karena sebelumnya kita juga sudah mendeklarasikan diri Sedawo Siak ini nanti akan turut mendukung pemerintah dalam hal implementasi kebijakannya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga ikut dalam pembahasan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah tersebut dengan sudah artinya menurut kita dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah itu sudah punya niat atau kebijakan yang berkelanjutan. Tentu apa yang menjadi selama ini kita dorong ke pemerintah itu tuh ada tempatnya gitu, ada wadahnya, ada ini misalnya terkait pengelolaan gambut misalnya ya, kita bisa ngomong ke pemerintah, Pak, misalnya gambut itu harus dikelola A, B, C, D berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan sendiri oleh kabupaten gitu. Nah, selama ini kan misalnya kalau selama belum ada kebijakan itu kita kan agak bingung tuh. Ini pemerintah juga agak bingung, maksudnya kita belum punya mau dicantolkan kemana misalnya kalau kita ingin berkegiatan A, B, C gitu. Tapi setelah adanya ini kebijakan tersebut tuh menjadi kita juga mendorong kebijakan Siak Hijau yang dituangkan dalam peraturan bupati. Nah, ini kan kita lagi dorong jadi peraturan daerah. Kita lagi dorong bahwa kebijakan ini nanti menjadi kebijakan payung. Kebijakan payung yang menjadi rujukan atau referensi ketika pemerintah ingin menyusun rencana pembangunan apapun di kabupatennya. Jadi isu-isu keberlanjutan itu menjadi mainstreaming di kebijakan pemerintah daerah.
Itu poin pertama. Nah, tapi memang tidak serta-merta juga ketika misalnya kebijakan pemerintah kabupaten kemudian sudah mengeluarkan kebijakan yang berkelanjutan, katakanlah siak hijau atau kebijakan apapun, kemudian ini bisa menjadi kerjaan selesai gitu enggak ya? Maksudnya kita juga masih ada PR dengan keluarnya kebijakan ini, tapi PR selanjutnya misalnya bagaimana kebijakan yang sudah dikeluarkan ini juga termainstreaming di semua lini atau sektor yang ada di pemerintahan kabupaten. Karena biasanya kebijakan yang seperti ini hanya menjadi hanya ada di kepala beberapa orang saja gitu ya, beberapa elit saja yang memahami soal kebijakan siak hijau, sementara beberapa dinas OPD yang lain tidak mengerti gitu. Apa sih siak hijau misalnya gitu ya? Atau mungkin kalaupun mengerti hanya pemahamannya seperti semacam ya oke kita cuma nanam pohon dan sebagainya. Sementara kan kebijakan siak hijau itu bukan seperti itu yang dirancang sebelumnya. Nah, itu jadi PR juga bagi kita bahwa pasca misalnya sudah dikeluarkannya kebijakan, tentu ini PR selanjutnya adalah bagaimana memenstreamingkan kebijakan yang sudah ada ke level-level atau sektor-sektor OPD yang akan melaksanakan di tahapan teknis gitu. Yeah. Thank you, Bang Besta. Ya, oke, thank you, Leonie. Thank you, and I think both Emily and Bang Besta both highlight the importance of that how essential it is for landscape initiatives to be grounded in the jurisdictional planning processes. But how useful it is when there is a commitment and there is a space to encourage and to contribute to the development planning processes. But there is still a lot of homework moving forward because how it's going to be implemented and how it's going to be mainstreamed all across down to various agencies, because there are a lot of agencies within the district and within provinces that need to be aligned so that the sustainable land use can be achieved at scale. Thank you very much for that. We have like 7 to 8 minutes for questions. There were a few questions that were already answered in the chat box. In the Q&A box. One related to the HCV for East Kaltim for East Kalimantan document. I'm just wondering whether there is, and you can see the answers already in the Q&A box. I'm wondering if there are any other questions from participants that you would like to put. So, Emily, there is this question for you. If you could elaborate how Nestle could make sure that NDP commitment is adopted by third-party suppliers, and if you could give an example how local governments in particular are engaged in your effort. Yeah, I think there's not like a one-size-fits-all model. So we're addressing NDPE with our suppliers at different levels. So we're working through our direct suppliers to cascade our policies up the supply chain. We're also collaborating with our direct suppliers to work in the upstream directly with plantation companies and directly with smallholder farmers. And then the third level is now working more on a landscape or a jurisdictional approach level. And that's probably the one that we're newest to, but where we see the greatest potential for impact. And so I think there's a role for local government in all of those aspects, but in particular in the jurisdictional approach level. So I think kind of as I was mentioning, all of the landscape initiatives that we're supporting have local government as a really key stakeholder that's central to the overall program design. And the ambition is to support their overall objectives around sustainable land use planning. So each project and each program looks a bit different depending on the circumstance, but that I think generally is the approach. Right.
Thanks a lot, Emily. There's another question from Pak Farid asking for Pak Yono. I'll just translate a little bit, yeah, Pak. Here, the idea is if you could explain a little bit further about PUKL, Pak, what are the vision and mission, and how are each stakeholders working together in PUKL? Pak Yono, kalau boleh dijawab langsung, Pak. Ya, oke Mbak. Oke. Saya jawab langsung Mbak ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Farid atas pertanyaannya. Pertama, bagaimana posisi PUKL di Kabupaten Musi Banyuasin dalam artian apakah PUKL merupakan sebuah lembaga forum komunikasi, task force, atau seperti apa? Begini Pak Farid, pertama PUKL itu sebetulnya awalnya adalah sebuah kegelisahan kita terkait dengan hotspot yang tinggi dan masyarakat selalu membuka lahan dengan bakar. Lah kita intinya waktu itu bagaimana memfasilitasi masyarakat supaya tetap bisa membuka lahan tapi tanpa bakar, zero hotspot. Makanya waktu itu Pak Bupati dan Pak Bupati komitmen membuat semacam lembaga multi stakeholder yang namanya dulu waktu pertama namanya Center of Excellence, artinya tempat berkeluh kesah, tapi juga menjawab solusi. Nah itu ide awalnya. Ya, di semua stakeholder di situ. Makanya kami juga sudah menindaklanjuti salah satunya membeli alat berat yang ada di Dinas Perkebunan untuk membantu masyarakat supaya membuka lahan itu tidak membakar, tapi kita bantu membuka lahan melalui alat berat tadi. Itu salah satu. Dan sebetulnya idealnya Center of Excellence atau Pusat Unggulan Komoditi Lestari itu visinya sangat panjang. Makanya saya bilang ini adalah salah satu bentuk implementasi daripada visi Pak Bupati yang nomor 6, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yaitu kami akan membreakdown ke beberapa sektor. Nah, COE atau PUKL ini sebetulnya multi komoditis, tapi saat ini kita prioritas pada lahan, pada komoditas sawit dan karet. Dan kemarin saya diskusi dengan teman-teman mitra pembangunan, ternyata di tingkat tapak itu ada UMKM, ada Nata de Coco, ada macam-macam. Lah itu nanti kita angkat juga. Artinya posisi PUKL itu sendiri itu adalah lembaga multi stakeholder tapi dikomandoi oleh pemerintah gitu. Terus kedua adalah apa visi dan tujuan dari Pemkab Muba setelah adanya PUKL. PUKL adalah follow up, tindak lanjut daripada visi Muba yang sudah tertera di RPJM. Bahkan kami punya namanya long term plan, rencana pembangunan jangka panjang itu sudah perda 2005 sampai 2025. Nah itu menjadi acuan kita untuk di breakdown menjadi 2/5 tahunan. Itu visi kami tetap adalah inline di dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu visi dan misi daripada Pemkab Muda setelah adanya PUKL. Jadi PUKL ini adalah alat dinamisator kalau bahasa sayanya. Makanya pemerintah sebagai regulator, mitra pembangunan sebagai dinamisator, masyarakat sebagai aktor itu. Terus ketiga, apa peran masing-masing stakeholder pemerintah, perusahaan, NGO, masyarakat dalam PUKL? Nah, peran ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Itu tadi yang saya bilang, pemerintah membuat regulasi karena sebagai regulator tadi, mitra pembangunan sebagai fasilitator, sebagai katalisator, sebagai dinamisator, mendorong, terus yang masyarakat itu sebagai aktor. Artinya sebetulnya garda terdepan itu masyarakat. Pemerintah hanya mendorong sebagai regulator, terus mitra pembangunan sebagai katalisator, dinamisator, dan fasilitator, sehingga bagaimana mencapai visi daripada Musi Banyuasin yang sudah tertera di dalam RPJM tadi, yang jangka menengahnya dan jangka panjangnya, rencana pembangunan jangka panjang, tentu itu semuanya tujuan pembangunannya adalah sustainable development. Saya kira itu Pak Farid barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Yono. Thank you Pak Yono. There is just one question. I'm wondering if Pak Ujang can help answer briefly, Pak. Mungkin kalau boleh 2 menit aja. Pertanyaannya apa dukungan dari pihak-pihak lain yang diperlukan agar pendekatan jurisdiksi di Kaltim bisa berjalan lebih cepat, lebih mantap, lebih efektif? What support do you need, Pak Ujang, to make sure that jurisdictional approach can move quicker in East Kalimantan? Maybe just 2 minutes, Pak.
Ya, terima kasih. Kalimantan Timur terdiri dari 10 kabupaten, 7 yang ada sawitnya. SDM, kemudian kapasitas dan sumber daya dari 7 dan 10 kabupaten tadi tentu tidak semuanya sama. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kami juga memahami ada kendala bahwa prinsip-prinsip dan rencana-rencana pada tingkat provinsi tidak secara merata bisa dijalankan dan diadopsi oleh seluruh pemerintah kabupaten. Nah, oleh karena itu, kepada mitra pembangunan yang lain, ada beberapa kabupaten yang belum atau kurang mendapatkan support dari mitra pembangunan. Berau, Kutai Timur itu cukup banyak, tapi kabupaten yang lain itu kurang. Nah, oleh karena itu, apabila Bapak dan Ibu memiliki sumber daya dan memiliki program, kita bisa kolaborasikan dan kita akan coba distribusikan sumber daya itu ke kabupaten kota yang lain dalam konteks melakukan pendampingan dan berkolaborasi dengan kabupaten tersebut supaya kita bisa bersama-sama maju pada kecepatan yang sama. Saya pikir itu, Bu. Tergantung Bapak dan Ibu uangnya cukup banyak atau tidak untuk dibawa ke Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much, Pak Ujang. Very clear message that there are other districts within East Kalimantan that could use additional support to help achieve sustainable land use. We are almost, we only have 8 minutes left. So unfortunately, there are like some questions that we will not be able to answer live. If any of the panelists can answer by typing the answers, please feel free to do so. We will now go to Ibu Puspita Suyaning Tias from Indonesia's National Planning and Development Ministry from the Directorate of Food and Agriculture. Ibu Puspita, the floor is yours. Oke, terima kasih Ibu Leoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Yang kami hormati Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, Pak Ujang, kemudian Kepala PUKL Musi Banyu Asin, tim Tropical Forest Alliance, kemudian tim LTKL, speakers, dan hadirin sekalian. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf karena sekiranya Bapak Direktur yang akan hadir, namun pada saat yang bersamaan beliau harus melaksanakan penugasan lain sehingga beliau menugaskan kepada kami untuk mengikuti agenda ini. Selanjutnya mohon izin memperkenalkan, kami Puspita, perencana madya dari Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada LTKL bersama dengan tim TFA yang telah melaksanakan studi ini karena sangat bermanfaat utamanya bagi kami sebagai landasan pengambilan kebijakan yang bersifat evidence based. Selanjutnya mohon izin dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan secara singkat beberapa intisari dari hasil diskusi tadi. Saat ini memang di lingkup global telah banyak inisiatif dan platform yang mengadres isu keberlanjutan, mulai dari SDGs, kemudian climate change, climate smart agriculture, dan sebagainya. Nah, berbagai upaya tersebut adalah upaya untuk mengarahkan agar pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh negara mengarah pada prinsip-prinsip berkelanjutan. Nah, dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis yang berkembang, baik di level global maupun nasional, maka pemerintah mencoba untuk menyusun kebijakan nasional yang dituangkan di dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Terkait dengan bidang pangan dan pertanian, kita mempunyai 2 tugas besar. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Dan tugas kedua yaitu untuk meningkatkan nilai tambah, tenaga kerja, dan investasi di sektor real dan industrialisasi. Dengan mempertimbangkan perkembangan isu strategis yang ada, khususnya terkait dengan keberlanjutan, maka keberlanjutan juga kita angkat menjadi salah satu arah kebijakan nasional kita, mulai dari pengembangan sistem pangan berkelanjutan, kemudian pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, praktik budidaya berkelanjutan, agroforestry, dan sebagainya. Nah, pendekatan yurisdiksi berkelanjutan ini merupakan hal baru, sehingga kami sendiri pemerintah masih terus berupaya untuk menginterpretasikan kebijakan ini agar sesuai dengan harapan.
Pendekatan jurisdiksi berkelanjutan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan memiliki potensi yang luar biasa untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program akan lebih efektif dan efisien karena dalam pendekatan jurisdiksi ini akan ada pimpinan atau kepala wilayah jurisdiksi yang akan menjadi dirijen dalam implementasinya. Selanjutnya, memungkinkan pengambilan keputusan yang multi pihak yang lebih luas lagi, karena masing-masing kepala wilayah jurisdiksi akan mengetahui tentang kondisi daerahnya, sehingga mereka dapat memilih pihak-pihak mana saja yang memang benar-benar akan diinjek untuk mengikuti upaya pengambilan keputusan. Kemudian ada konvergensi dan keselarasan akan lebih baik lagi terkait dengan tadi, karena ada yang akan menjadi dirijen, kemudian pembagian peran dan tanggung jawab juga akan lebih baik lagi. Nah, seperti kita ketahui bahwa konsep keberlanjutan jurisdiksi ini muncul karena pendekatan keberlanjutan yang selama ini berjalan masih kurang optimal. Harapannya dengan kewenangan-kewenangan yang jelas, maka keberlanjutan bisa diterapkan dengan lebih baik lagi. Saat ini telah banyak berkembang inisiasi kegiatan yang bersifat multi pihak yang mengarah pada upaya untuk mendukung implementasi jurisdiksi berkelanjutan, mulai dari LCDI, kemudian RIDD, terpercaya, LTKL, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut juga perlu disinergikan dengan kerangka SDGs agar sejalan dengan komitmen global yang telah kita sepakati bersama. Sehingga diperlukan adanya dokumen perencanaan yang terpadu, kerangka peraturan yang terpadu, kemudian program prioritas multi pihak dan pemantauan dan pelaporan yang juga bersifat multi pihak. Nah, lebih lanjut agar dapat lebih implementatif, maka pada setiap isu pembangunan ya, yang dalam hal ini yaitu pendekatan jurisdiksi, maka pemerintah itu harus dapat menyiapkan 3 kerangka besar. Yang pertama mulai dari kerangka regulasi, kemudian kerangka kelembagaan, dan juga kerangka pembiayaan. Nah, untuk kerangka regulasi di sini paling tidak kita sudah menuangkannya di dalam dokumen perencanaan pembangunan atau RPJMN. Namun ke depan mungkin perlu ditetapkan dalam sebuah kerangka regulasi yang lebih kuat lagi, seperti PP mungkin yang akan lebih meningkatkan concern daerah dalam mengimplementasikan kebijakan jurisdiksi berkelanjutan ini. Selanjutnya untuk kerangka kelembagaan di sini juga perlu difikirkan karena saat ini kan masih spot-spot ya, kegiatan masih terpisah-pisah antara setiap kegiatan yang dilaksanakan. Masing-masing inisiatif belum terlihat kaitannya kolaborasi yang lebih intensnya. Jadi nanti mungkin perlu dilihat lagi bentuk kelembagaannya akan seperti apa, karena nanti akan supaya akan lebih baik lagi koordinasinya. Selanjutnya terkait dengan kerangka pembiayaan, ini nanti juga karena setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya akan membutuhkan dukungan pembiayaan agar dapat berjalan dengan baik, sehingga nanti perlu dipikirkan dari sumber pendanaan mana saja, mengingat resource envelope dari APBN juga agak terbatas. Nah, itu yang perlu PR kita bersama untuk memikirkan 3 kerangka besar ini agar kebijakan ini dapat lebih implementatif. Selanjutnya, sedikit saja ini beberapa hal yang menjadi hasil inisiatif awal kita, dan ada 4 hal utama atau 4 komponen kegiatan utama yang perlu ditekankan di dalam setiap upaya untuk mengimplementasikan jurisdiksi berkelanjutan ini. Yang pertama yaitu mulai dari penguatan kapasitas pemerintah daerahnya. Selanjutnya bagaimana menghubungkan dengan petani dengan insentif pasar, kemudian dengan akses ke pembiayaan hijau yang inklusif, dan juga yang terakhir bagaimana meningkatkan kapasitas si petani itu sendiri. Mungkin itu Mbak catatan dari kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Puspita. Thank you very much, Ibu Puspita. It's great to hear that there is also the national level regulations and directives to implement jurisdictional approach to achieve sustainable agriculture production of commodities in Indonesia. We are almost at time. Thank you very much to all the speakers. And before we end, I would just like to ask Gita from LTKL for our common call to action. Gita, please go ahead. Thank you so much, Kak Leonie. Thank you so much for all the speakers. And just to give you a brief summary to what has been discussed, as well as our asks almost, investment in committed jurisdiction is actually crucial in pushing progress and bigger impacts in sustainable land use. And therefore, enabling conditions for jurisdictional approach that includes public exposure, more development on policy and regulation, more support towards multi-stakeholders forums and governance, and also more support towards sustainability or forest and climate
platforms actually holds a strategic value in terms of supporting jurisdictions, subnational government to further implement and expand their sustainable land use plan. Now, we need more collaboration and joint efforts from all of you, also your expertise to further identify and map implementation as well in the district and help us report the traction, the progress at each subnational jurisdictions to make sure that their journey towards sustainable land use doesn't stop here, but actually keep being pushed forward. So thank you again, and hopefully we'll move together and push further sustainable land use from different jurisdictions all across Indonesia. Thank you so much for TFA and their collaboration as well. Thank you, Gita. And with that, we will close this webinar. Just to let you know that all the recording will be made available to all participants, so registrants actually, and will be made available at the Tropical Forest Alliance website and also at the JA Resource Hub. The address is on chat, and you can also see various other resources there, including case studies from places in Indonesia as well as elsewhere. I just would like to thank all the speakers again for participating, Pak Ujang, Pak Yuwono, Ibu Puspita, Emily, Bang Besta, and of course LTKL colleagues for always great collaborations. Thank you very much and have a great rest of your day. Bye. Terima kasih semua, izin live. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Salam. Sampai ketemu. Sampai ketemu, Pak. Ya, sama-sama Mbak. Makasih. Terima kasih banyak.